नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अगली सूरत सूरह अन-नजम का मुताला शुरू कर रहे हैं। इब्तिदा में तिलावत कलाम पाक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वायुन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुव बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब सूरह अन-नजम का खुलासा। सूरह अन-नजम मक्की व मदनी सूरतों के छठे ग्रुप की चौथी मक्की सूरत है। इसमें 62 आयात और 3 रुकू हैं, जो 27वें पारे के 5वें रुकू से 7वें रुकू तक है। अरबी ज़बान में नजम सितारे को कहते हैं। सूरत का आगाज ही नजम से हुआ है और यही इस सूरत की वजह तस्मीया है। अल्लाह ने नजम की कसम खाकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज की तस्दीक की है, जिसमें आसमानी मेराज के बाज़ हक़ाइक़, ख़ास तौर पर अर्श मुअल्ला पर मुलाकात और सिदरतुल मुंतहा पर फरिश्ते से बिलमुशाफ़ा गुफ्तगू का तज़किरा किया गया है। फिर शिरक की तरदीद करते हुए बातिल माबूदों की मज़म्मत के साथ बताया गया है कि अल्लाह के सिवा बुतों की इबादत हो या फरिश्तों की, वो हर हाल में बातिल और शिरक है, जिसकी पकड़ की जाएगी। फिर इंसान की ज़िंदगी के बारे में बताया गया है कि इंसान की मेहनत और कोशिश ही इसकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है। आखिर में मुख्तसरन साबका उम्मतों का जिक्र करके कौमों के अरूज व ज़वाल का फ़लसफ़ा बताया गया है कि कौमों की तबाही इनकी वसाइल से महरूमी या मईशत की तंगी नहीं होती, बल्कि ईमान से सरकशी, अमल में बेराह रवी और इखलाकी इनअतात जैसे अवामल ही कौमों की तबाही की सबसे बड़ी वजूहात रही है। ये इस सूरत का मुख्तसर सा जायज़ा था। अब इस सूरत का मुताला बाकायदा शुरू करते हैं। तो इस सिलसिले में पेश खिदमत है तफसीर अन-नूर। इरशाद बारी ताला है कि कसम है तारे की जब वो गिरा, यानी जब वो गायब हो गया। इसी तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी महराज के सफ़र से होकर ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए। ये नूरानी परवाज़ ऐसे लग रही थी कि जैसे तारा ज़मीन पर गिर रहा है। इस सफ़र के दौरान तुम्हारे ये साथी अहले ईमान पुकारा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो भटके हैं और ना ही बहके हैं। यानी इस महराज की हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना तो कोई गलत फहमी है और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई गुमराही की बात बता रहे हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरे ख्यालात और गुमराह कुन अफ़आल से बिल्कुल पाक हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ही अपनी ख्वाहिश नफ्स से मुंह से कोई बात निकालते हैं। यानी महराज का जो वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं वो हकीकत पर मबनी है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बयान करते हैं वही होती है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की जाती है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सिखाया है शदीद कुव्वत वाले ने,
जिब्राइल अलैहिस्सलाम जिनके मजबूत असहाब थे और वो कोई गलती कर ही नहीं सकते, यानी जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल किया जा रहा है वही जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा रहे हैं, जो इंतहाई ताकतवर हैं। फिर वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे यानी मुकम्मल फरिश्ते की सूरत में नजर आए और वो बुलंद उफक पर था, यानी महराज के वक़्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को सिदरतुल मुंतहा के करीब असली फरिश्ते की शक्ल में देखा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर इस तरह देखा कि इनके पर पूरी ज़मीनी उफक पर छाए हुए थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात और फिर इसे कुरान में बयान करने का मकसद अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियानी राब्ते को सनद फराहम करना है, ताकि किसी को इस राब्ते को जुटलाने का कोई मौका ना मिल सके। दूसरा ये भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान के बुलंद किनारों से गुजरते हुए अर्श मुअल्ला पर जा गुज़ी हुए, फिर वो जलवा करीब आया, फिर उतर आया, यानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो इस जलवे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 2 कमानों या इससे कम का फासला रह गया। फिर इस अल्लाह ने अपने बंदे की तरफ जो भेजा सो भेजा, यानी अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के दौरान गुफ्तगू को राज में रखा गया है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, इनके शऊर यानी दिलो दिमाग ने इसे ना जुटलाया, यानी वो इंतहाई गैर मामूली वाक़या महराज या अल्लाह के अनोखे जलवे और मनाजर देख रहे थे। इनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र और दिलो दिमाग में कोई शक नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ रहे थे कि ये सब हकीकत पर मबनी है और कोई ख्वाब नहीं है। तो क्या तुम ए मुशरिको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखे हुए पर झगड़ते हो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सब कुछ महराज के सफ़र के दौरान अपनी आंखों से देख चुके हैं और वही बयान कर रहे हैं, और तुम इस वाक़े को जुटलाने की कोशिश कर रहे हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जलवे को 2 बार देखा, जाते हुए भी और आते हुए भी। सिदरतुल मुंतहा के पास जन्नतुल मावा भी इसके पास ही है। मुलाकात का क्या ही खूबसूरत मंजर होगा जब सिदरा पर छाए हुए था जो छाया हुआ था, यानी अनवार इलाहिया का ऐसा पुरकैफ मंजर था कि जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। इस वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख ना तो किसी दूसरी तरफ मायल हुई और ना ही हद से बढ़ी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महवियत का ये आलम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनवार इलाहिया पर पूरे इनेमाक से नजरें जमाई रखी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर में ज़ब्तो अदब ऐसा था कि अल्लाह के साथ मुलाकात में आदाब को भी मुकम्मल तौर पर मलूज़ खातर रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। सफ़र महराज के दौरान पहले ज़मीनी आयात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और आसमानी आयात में अल्लाह के दीदार के अलावा सिदरतुल मुंतहा, जन्नतुल मावा और कायनात की वुस्तें वगैरह देखी। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुफार को मुखातब होकर फरमा रहे हैं, क्या तुमने लातो उज़्ज़ा को देखा? और तीसरी एक और मनात भी है कि आया वो माबूद हो सकते हैं? क्या है कुफार मक्का, तुम्हारे लिए तो बेटे हैं और इसके लिए बेटियां हैं। ये तो बड़ी भोंडी तकसीम है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ नाम ही है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने गाड़ लिए हैं। अल्लाह ने तो इनकी कोई सनद नाज़िल नहीं की, वो तो बस गुमान और नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़े हैं। हालांकि इनके रब की तरफ से इनके पास हिदायत यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान आ चुकी है। क्या इंसान को वो मिल जाएगा जिसकी वो तमन्ना करता है? आखिरत और दुनिया तो अल्लाह ही के लिए हैं, यानी कादर मुतलक तो अल्लाह ही है जिसकी मर्जी के बगैर किसी की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती। और आसमानों में बहुत से फरिश्ते हैं जिनकी सिफारिश कुछ काम नहीं आती,
مگر جب اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور ان فرشتوں کی سفارش پسند کرے۔ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں، جیسے کفار نے مؤنث دیویاں بھی بنائی ہوئی ہیں اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ وہ تو صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روح گردانی کرنے والوں سے منہ پھیر لیں جو دنیاوی زندگی کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پجاری سے منہ پھیر لیں کیونکہ اس کا انجام تو جہنم ہی ہے۔ ان کے علم کی پہنچ تو یہی دنیا تک ہی ہے، یعنی کفار مکہ دنیا میں ہی الجھے ہوئے ہیں اور آخرت کے انجام کی فکر ان کے ذہنوں میں ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ عقل اور منطق سے خالی لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اور وہ خوب جانتا ہے جو ہدایت پر ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا سکے۔ یعنی آسمانوں اور زمین میں ہر کسی کا ہر فعل بدلے کے لیے محفوظ کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں ما سوائے صغیرہ گناہوں کے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بخشش وسیع ہے کہ اہل ایمان کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں جنین تھے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تو اپنے آپ کو پاک باز نہ بتاؤ، یعنی متقی ہونے کے خود دعوے دار نہ بن جاؤ، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ متقی کون ہے اور کون چھپے ہوئے حرام زدگی کر رہا ہے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی دیکھا ہے جس نے منہ پھیر لیا، یعنی ابو جہل اور عاص بن وائل جیسے مشرکین، جنہوں نے دعوت حق کو حقیقت پر مبنی سمجھتے ہوئے بھی اسے قبول کرنے سے روح گردانی کی؟ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی دیکھا ہے؟ پھر ہاتھ روک لیا، یعنی ولید بن مغیرہ جو ذہنی طور پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو چکا تھا، لیکن اچانک اسے اپنی سرداری یاد آ گئی اور کفر اس پر غالب آ گیا۔ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ ایک تو قیامت قائم ہی نہیں ہونی اور اگر ہوئی بھی تو اس کا بوجھ اس کے غلام اٹھا لیں گے؟ کیا اسے خبر نہیں ملی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا، جنہوں نے مکمل وفا کی حق رسالت پورا کیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور یہ کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی، اور یہ اس کی کوشش یعنی اس کا نامہ اعمال اسے دکھا دی جائے گی، پھر اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تمہارے رب کی طرف ہی انتہا ہے، اور یہ کہ وہی انساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے، یعنی دکھ اور سکھ اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور یہ کہ وہی مارتا بھی ہے اور زندہ بھی رکھتا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جس نے نر اور مادہ کو جوڑے کی شکل میں بنایا ایک ہی بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ وہی دوسری دوا اٹھائے گا، اور یہ کہ وہی ہے جس نے غنی کیا اور دولت بخشی، اور یہ کہ وہی ستارہ شعراء کا رب ہے۔ ستارہ شعراء کی پہلی قومیں پوجا کیا کرتی تھیں اور کفار مکہ اسے قسمت کی دیوی کہتے تھے، اور یہ کہ اسی نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، الغرض کسی مشرک کو باقی نہ چھوڑا، اور قوم نوح کو بھی اس سے پہلے ہلاک کیا۔ بے شک وہ قوم عاد، سمود اور نوح، قوم نوح ان مشرکین مکہ سے بھی بڑھ کر ظالم اور سرکش تھے، اور یہ کہ اللہ نے الٹی ہوئی بستیاں کو پٹخ دیا، یعنی سدوم اور عمورہ قوم لوط کی بستیاں، اور پھر اس پر چھایا جو بھی چھایا، یعنی ان بستیوں کو اوپر سے نیچے پٹخ کر اوپر سنگ باری کی گئی اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ تو تم اے مشرکو اپنے رب کے کن کن اختیارات میں شک کرو گے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے خبر
دار کرنے والوں کی طرح ایک خبردار کرنے والے ہیں کہ آنے والی قیامت نزدیک ہی ہے، اللہ کے سوا اس کا کوئی کھولنے یعنی برپا کرنے والا نہیں ہے، یعنی قیامت اللہ ہی کے حکم سے مقررہ وقت پر برپا کی جائے گی، تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ اے کفار مکہ، کیا تم اس کلام حقیقت قرآن اور قیامت کے برپا ہونے سے تعجب کرتے ہو، اور تم ہنستے ہو، روتے نہیں ہو اپنے برے انجام سے، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ پس اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے۔ روایت ہے کہ سورت کی تلاوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں قریش کے ایک اجتماع کے سامنے کی، اور قریش تلاوت میں اتنے محو ہو گئے کہ آیت سجدہ کی تلاوت کے بعد جب مسلمانوں نے سجدہ کیا تو محویت میں قریش مکہ کی بھی اکثریت سجدے میں گر گئی، جو بعد میں اپنے کیے پر پچھتانے لگے اور سجدہ کرنے کے مختلف ہیلے بہانے بتانے لگے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ندامت ان کے چہروں پر عیاں تھی۔ صدق اللہ العظیم۔